ćemo predstaviti video koji će vam pomoći prilikom oštrenja lanca motorne pile. Koristit ćemo jedan vrlo jednostavan i jeftin šablon koji možete kupiti u našoj prodavnici. Da bi što bolje shvatili ovaj video, morate proučiti svih 10 slika detaljno i tekst koji je prethodio ovom videu. Šta radimo prvo? Znači, nađemo neki idealan položaj za oštrenje. To je u mom slučaju ovaj. Otprilike vi možete koristiti stegu za fiksiranje ili neki vaš način. Znači, prva stvar koju radimo je pronalazak zuba koji je najviše tup, koji je najviše ošćen. Znači, provizorno progledamo lanac i kažemo i vidimo da je to otprilike, evo u našem slučaju, ovaj zub. Označimo ga markerom. Znači, da znamo gdje ćemo završiti sa oštrenjem. Uzmemo šablon. Znači, otprilike ovaj položaj. Fiksiramo palcem, fiksiramo lanac da se ne bi pomjerao u vodilici lijevo desno i počinjemo sa oštrenjem. Znači, oštrenje ide u tim tokom, znači da prvo poravnamo, znači, crnu liniju koja se nalazi na šablonu, da je poravnamo sa pravcem vodilice. Znači, to je prva stvar koju moramo da radimo. Druga stvar o kojoj mora da vodimo računa je broj prevlačenja turpijom preko zuba. Znači, moramo brojati, prilikom oštrenja prvog zuba moramo brojati tačno koliko smo puta prevukli turpiju po zubu od kraja do kraja turpije. To radimo iz razloga da bi ispoštovali pravilo broj 1 oštrenja lanca motorne pile, a to je da svi zubi moraju biti jednaki. Znači, nemamo pravilnog naoštrenog lanca ako svi zubi nisu jednaki. I znači, to radimo na sljedeći način. Znači, poravnamo crnu oznaku sa pravcem vodilice i krećemo sa oštrenjem. Znači, brojimo broj ponavljanja, ali od početka do kraja turpije. Znači, idemo 1, 2, 3, znači, ne znam da li se tačno vidi na video, ali uglavnom oštrenje vršimo samo iz pravca, znači, kad guramo prema naprijed. Znači, tad vršimo oštrenje, znači, prilikom povrata nema oštrenja. I brojimo tačan broj prevlačenja. I znači, to otprilike, znači, evo sad da vam bude još jasnije, znači, idemo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Znači, evo, tu smo dobili jedan prilično izoštren zub sa 6 ponavljanja. I šta radimo sad? Prelazimo na sljedeći zub, ništa više, znači, nemamo nikakvih drugih radnji, osim, znači, poravnjamo ponovo crnu liniju sa šablona sa vodlicom, znači, idemo od početka do kraja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tim postupkom taj postupak ponavljamo na svim narednim zubima sa lijeve i sa desne strane. Znači, to otprilike sa lijeve strane ona je malo teža za oštrenje, za dešnjake je malo teža za oštrenje, ali ja to otprilike uradim ovako. Znači, fiksiram lijevom rukom, držim vrh vodilice, poravnam i idemo ponovo. Znači, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evo, idemo na sljedeći zub. Ponovo ga poravnamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponavljanje ovog postupka na svim lijevim i desnim zubima do kraja, do označenog zuba je trebalo da rezultira dobro naoštrenim lancom. U slučaju da se sve ove stavke ispoštovali, da lanac i dalje nije oštar, možete se obratiti direktno nama u poslovnicu.